अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रुक़मा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, एक ऐसी ख़बर जिसने सबके दिलों को हिला कर रख दिया है। एयर इंडिया का तैयारा उड़ा और फिर 32 सेकंड के बाद तबाहकुन हादसे का शिकार हो गया। ये कोई मामूली हादसा नहीं था, ये एक ऐसा अलमिया है जिसने एक मुल्क को नहीं बल्कि पूरी की पूरी इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया है। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग सिर्फ 10 मिनट की ताख़ीर से मौत के मुंह से वापस लौट आए। आपको लिए चलते हैं लम्हा बलम्हा इस दिल दहला देने वाक़े की तफसील की तरफ। सबसे पहले तो एयर इंडिया इस वक्त टाटा कंपनी की मलकियत है, इंडियन गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। इंडिया में 91% अफराद बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क ट्रेवल करने के लिए इंडिगो एयरलाइंस या इसके साथ साथ एयर इंडिया का इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त जो लोग मर चुके हैं उनके लिए 1 करोड़ रुपए माली मदद का ऐलान किया गया है उनके लवाहिकीन को देने के लिए। एयर इंडिया की रिप्यूट काफ़ी तवील अरसे से अच्छी नहीं आ रही, शिकायत मौसूल हो रही हैं और जब पायलट ने इस तैयारे की उड़ान भरी तो पायलट को इसमें ख़राबी महसूस हुई। उड़ाते साथ यानी टेक ऑफ करने के दौरान ही उसने मेडे मेडे की कॉल दी और इसके साथ साथ उसने अंग्रेज़ी में ये बताया कि तैयारे के इंजन में मसला है, तैयारा उड़ान नहीं भर रहा। और ये 32 सेकंड की गेम थी जिसके बाद तैयारा जो था वो बिल्डिंग से टकरा गया। ये अफसोसनाक वाक़या कल पेश आया, 12 जून को पेश आया भारत के शहर अहमदाबाद में। तैयारा जैसे ही रनवे से उड़ा सिर्फ 32 सेकंड के बाद अचानक तबाही का शिकार हो गया। जहाज़ एक मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकराया, वो इमारत जहां डॉक्टर्स का हस्पताल था और इसी बिल्डिंग की छत पर स्टूडेंट्स की कैंटीन भी मौजूद थी। खाने का वक्त था, बहुत से स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे, डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे जो उस वक्त खाना खा रहे थे। एनी शाहिदीन का कहना है कि जहाज़ को तेज़ी से नीचे आता देखा, कुछ अफराद भागने में दौड़ने में कामयाब हो गए और फिर एक बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ, इमारत लरज़ गई, आग भड़क उठी। ज़मीन पर पिचके हुई जो प्लेटें, खाना, ग्लास, हर मंज़र जो है वो क़यामत का नक्शा पेश कर रहा था। हादसे का सबसे ज़्यादा नुकसान मेडिकल कॉलेज को हुआ, इसके अपर पोर्शन को हुआ। तकरीबन 30 से 40 अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर्स ज़ख्मी हुए, जिनमें से काफ़ियों की हालत जो है इस वक्त तशवीशनाक बताई जाती है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 10 के करीब मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। डॉक्टर शाइम एक एनी शाहिद हैं, बताते हैं कि हम मेज़ पर बैठे खाना खा रहे थे, अचानक ऐसा महसूस हुआ कि ज़लज़ला आ गया है और फिर सब कुछ जो था वो तबाह बर्बाद, नीस्तो नाबूद हो गया। लेकिन अब आते हैं इन 2 अफराद की कहानी पर जिनकी जान इस हादसे से बाल बाल बच गई। जी हाँ, साऊजी भाई टिम्बादिया, उम्र तकरीबन इनकी 68 साल है। इनके बेटे ने इनके लिए इस परवास का टिकट बुक करवाया था, सीट भी अलॉट हो चुकी थी, लेकिन साऊजी भाई ने किसी वजह से अपनी फ़्लाइट 4 दिन पोस्टपोन करवा ली, आगे करवा ली। उनका कहना है कि मेरे भले काम, मेरी नेकियों ने मुझे बचा लिया, ये मेरी ज़िंदगी, मेरा दूसरा जन्म है। भूमि चौहान लंदन से आई हुई ये खातून, इन्हें भी इसी जहाज़ पर लंदन के लिए ट्रेवल करना था, लेकिन सिर्फ 10 मिनट की ताख़ीर से वो एयरपोर्ट पहुंची क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, ट्रैफिक में फंस गई थी और इसी वजह से वो मौत के मुंह से वापस आ गई। इनका ये कहना है कि मेरा जिस्म कांप रहा है, मेरे जो गणपति पापा हैं उन्होंने मुझे बचा लिया, यानी जो भगवान हैं उन्होंने इनको बचा लिया। ये तैयारा बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स था, सिर्फ 12 साल ये पुराना जहाज़ है। ये तैयारा ये हादसे से पहले ये दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था और टेक ऑफ के सिर्फ 32 सेकंड के बाद 625 फीट की बुलंदी पर था जब अचानक गिरकर एक आग के गोले में बदल गया। जहाज़ के अंदर जो था निचले हिस्से में ऑब्वियसली फ्यूल टैंक होता है जहां पर तकरीबन 58,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था। पायलट ने मेडे मेडे की कॉल दी, राब्ता मुनक़ता हो गया। भारत के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी भी इस हादसे में जाँ बहक हो गए। एयर इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर ब्लैकआउट कर दिया है। स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर्स इस वक्त गिर रहे हैं। रेस्क्यू टीम्स ने तकरीबन अब तक 150 के करीब लाशें जो हैं वो निकाल ली हैं और मज़ीद अफराद लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। बहुत सी ऐसी लाशें हैं जिनको पहचाना नहीं जा रहा और उनके डीएनए टेस्ट अब करवाए जाएंगे। इस हादसे में एक शख्स जो मौजज़ाना तौर पर बच गया,
اس کے بارے میں ابتدائی طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اس نے ایگزٹ جو دروازہ تھا وہاں سے چھلانگ لگائی، لیکن اس شخص کا موقف سامنے آیا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ ایک دم دھماکہ ہوا اور میں نے اپنے ارد گرد نوٹ کیا کہ مجھے کچھ لوگ ملبے سے نکال رہے ہیں اور میرے ارد گرد لاشیں ہی لاشیں تھیں، لیکن مجھے پھر نہیں یاد کہ مجھے کس نے باہر نکالا، کس نے نہیں نکالا اور میں کیسے بچ گیا۔ اس کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا ہے جہاں پر اس کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ یہ صرف ایک حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک وارننگ ہے۔ زندگی بہت زیادہ انپریڈکٹیبل ہے۔ ایک سافٹ ویئر انجینئر جو 6 سال سے یو کے میں مقیم تھا، راجستھان سے اس کا تعلق تھا، اپنی فیملی کو وہاں سے لینے آیا کیونکہ اب اس کی فیملی پرماننٹلی یو کے شفٹ ہو رہی تھی۔ 6 سال بعد یہ بھارت پہنچا تھا صرف اپنی فیملی کو لینے کے لیے۔ اس کی بیوی ڈاکٹر تھی اور 2 روز پہلے اس نے اپنی جاب سے ہاسپٹل سے ریزائن کیا تھا اور روشن مستقبل کا خواب سجائے ایک مشترکہ فیملی کے طور پر یہ فیملی، یہ 3 بچے اور دونوں میاں بیوی شفٹ ہو رہے تھے لندن، لیکن یہ اس بدترین حادثے کا شکار ہو گئے۔ بس صرف یہ 10 منٹ کا کام ہے اور پھر سب کچھ جو ہے وہ بدل گیا۔ ایئر انڈیا کی ریپیوٹ کافی طویل عرصے سے اچھی نہیں آ رہی، شکایات موصول ہو رہی ہیں، اور جب پائلٹ نے اس طیارے کی اڑان بھری تو پائلٹ کو اس میں خرابی محسوس ہوئی۔ اڑاتے ساتھ یعنی ٹیک آف کرنے کے دوران ہی اس نے میڈے میڈے کی کال دی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے انگریزی میں یہ بتایا کہ طیارے کے انجن میں مسئلہ ہے، طیارہ اڑان نہیں بھر رہا، اور یہ 32 سیکنڈ کی گیم تھی جس کے بعد طیارہ جو تھا وہ بلڈنگ سے ٹکرا گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ کل پیش آیا، 12 جون کو پیش آیا بھارت کے شہر احمد آباد میں۔ طیارہ جیسے ہی رن وے سے اڑا صرف 32 سیکنڈ کے بعد اچانک تباہی کا شکار ہو گیا۔ لائف از سو انپریڈکٹیبل، کسی کے بارے میں بھی کچھ جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا کب کس کا اگلا سانس ہو، لیکن ہاں کسی بھی آپ سفر پر روانہ ہو تو کوشش کریں کہ دعاؤں کے ساتھ آپ رخصت ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے، ایسے حادثوں سے بچائے۔ بہت سے لوگ اس حادثے کو لے کر پاکستان میں بہت زیادہ اس طرح کی بات کر رہے تھے اور اس پر جشن منا رہے تھے کہ دیکھیں بھارت کے ہم نے پہلے 6 طیارے گرائے، پھر ان کا ایک ہیلی کاپٹر گرا، اب ان کا ایک پیسنجر پلین ہم نے نہیں گرایا لیکن خود ہی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ تو مجھے لگا انسانیت سب سے پہلے آتی ہے۔ یہ ایک پیسنجر پلین تھا، جنگی معاملات اور ہوتے ہیں، وہاں کی چیزیں ڈائنامکس اور ہوتے ہیں، لیکن ایسے جس میں جو پیسنجر پلین ہو اور جس میں لوگوں کا نقصان ہو، یہ انتہائی ایک المناک حادثہ ہے۔ انسانیت سب سے پہلے ہے اور اس ایک حادثے نے پوری کی پوری انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں، خدا ان کے گھر والوں کو صبر عطا کرے اور ایسے حادثہ دوبارہ نہ ہو۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی۔ آپ سب کا بہت شکریہ آج کا یہ ویلاگ دیکھنے کے لیے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔